Yan guys, oh. Yan. Ang liit pa lang yan pero may bunga na. Ay, may bulaklak na. Ayan, oh. Lalaking buds yan sigurado. Bunch pala. Bunch. Ang laking bunch yan. Kataon na mamulaklak yan. Mag-bloom. Yan, oh. Maliit pa lang yan pero nako. Oh. Ang dami na. Liit na. 5 months old. Grapes. 5 months old grapes. Parami agad yung bunga. Salamat si Red sa advice. Sa itinuro yung technique at epektibo. Very effective. Guys, ito nga pala yung 5 months old kong Baikonur. Yan. Nakikita nyo. Yan. At may mga bulaklak na yan. 5 months old Baikonur. Yan po. At salamat kay Sir Ed sa advice. Yan. At ginawa ko. Epektibo naman. Napaka-effective ng pruning ko. Yan, ang dami guys, oh. Bulaklak pa lang, oh. Dami. Ang liit pa niyan ng trunk na yan. Pero kita nyo talaga. Yan, halos lahat ng sanga may bunga. Ay, may bulaklak. Yan, oh. Very effective yung advice ni Sir Eds. Yan, oh. Yan guys, oh. Ang gaganda, oh. Yan. Oh. Thank you Sir Eds sa advice. At yan po, ginawa ko. At napaka-effective. Yan. Kala ko next year pa ito magbubunga. At ginawa ko yung advice, yung technique na in-advise ni Sir Eds. At yan po, may bulaklak na. 5 months old Baikonur. Yan. Okay.